na? 3-0. O penalty na. 3-2. Low, Michael. Tinignan lang. 3 dito. Tapos sa kabila natin. Tama. Ah, sabi. Low. Low. May setting naman yan, Chase, ano eh. Chase score. Ayun o, switch. Tay kayo dyan. Tay kayo dyan. Danloy. Shot, 5-2. Tres. Tres din? Dos lang. Tres. 6-0, Danloy. 6-2. 6-4. 6-4 tayo ha. 6-4 ha. 6-4. Ano yun na, Mike? Lasa mo. Hindi na kayo mic eh. Utak mo na, grabe Samson ah. Tres. Matay. Tres din? Ah. 6-9 na. 9-4 pa lang. 9-4. Tres din. Wala. Samson. Tumira na naman, Tres! 14. Grabe na. Pula. Napaulan lang kayo ah. 12-4. Dapat yan na kinukuha niya sa ligi. Kinukuha yung tubig. 12-4. Wala pa din. Nga 1-12. Pinasa ka Tete. Tete yung tumulaksa. Pinasa. Ayun! Tete yung tututong. Saruging. Ruben. Tete. Binalik. Aliyok ba ulit? Foul. Foul? Wow. Kirsty foul. Robin. Binasan Totong. 2, Teten, 2, Twain. Twain, 2, Alvin. 2, Twain. Tingnan, Twain. Wala, sinawa. Robin, touch. Last touch si Robin. Bardina, Sofian, Ian, Danloy. John Lloyd Cruz. Patay! Sabi ko sa inyo eh. Ingat! 15-4. Puro tres lahat yun, 5-3. 15. Puro tres yun ha. Lima lang yan? 5-3. Walang sablay, walang mintis. 5-3. 15-4. Tete. Dumidiskante. Pinasa kay Toto. Saba, reset! Alvin. Kumeke, tumira. Wala. Sino nakawa? Tete. Toto pala, sorry. 15-6. Siya mga kalamangan ng Team Samsung. Iyan. Dumidiskante. Nawala ang bola. Kay Kian, pinasa kay Buhawi, tumirang tres. Wala, ikaw pa naman nakasablay. Tumira, 2 points. 17-6. 17-6. Si Maldok yun ah. Pag nakahapa ka talaga ng pahay. Alvin, 2-10. Tumira ba? Hindi, kumeke lang. Pinasa kay Alvin, yung layo, ang taas. Shot! Kay Robin. Then, pinasa kay Toto, bumugo. Foul. Second team foul. Yun yung bago. 6 minutes, 25 seconds. Alvin, tumirang tres. Wala pa rin. Sinakawa. Ay, init. Naman na kami. Good yan ha, running time tayo. Running time, mga idol. Uy, ang lakasan tayo. 6 minutes, 5 seconds. Hindi nasa loob. Last 6 minutes. 17-6 ang score natin. 17-6. 26. Takbong Bartisi ah. Varsity. Takbong Bartisi. 26. Ang ating score ay 26. 26. 20 at 6. Foul. 13 foul. 13 foul. Alvin. Totong tumirang tres. Wala siyang nakawa ng Teteng. Teteng to Alvin. Tinasa Robin kumeke. Tinasa Tuwing. Shot! Tumira na naman. Wala. Nawa ni Tuwing. Kumeke. Nawa ni Alvin. Fade away shot. Wala. Nawa si Toto.
Nawala. Pag na-shoot yan, change court ha. Pag na-shoot, change court. Change court, change court. Puro sila kasi natin. Change court. 22-6. 22-6. 22-6. Fade away shot, 2 points. Change score. 22-8. 22-8. Iyan. Pinasa kay number 7. Tumira. 43. Uy. Ilan kayo? 25-8. Ilan kayo? 25-8. Nawala. Alvin Red. Alvin Red. Twin. Good, good. Walang tawag. Iyan Baklaan. Bakla lang. 2-1. Anak. Iyan Baklaan. Pelo. Okay, long. 27-8. 19 ang Alamangan. 4 minutes, 15 seconds. Naribaw ni Toto. Pinasa kay Samson. Samson. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Kian Baklaan. Tumira. Wala. Nakalala. Yan, bakla lang. Red ka. Teteng. Totoo. At Toto pala na rin. Fake news. Mali-mali kang... Parang fake book. Sorry, my faults. Parang ayaw. Sorry, it's my fault. Sorry, my bad. Sorry. Teteng. Tumira. Yan ang totoo. Parehas ang tira. Parehas ang tira. Gulos. Good, good, good. Nat. Totong. Nakaliwa. Hindi ka na naman. 27-10. Kian. Bradley. Super layup. Wala pa din. Parang may ING. Swing. Totong. May Alvin pa. Alvin. Behind the swing. Behind the back pass. Number 7. Landlord. Tumira na naman. Patay. 40, wala. Tama. Easy layup ba? Easy layup. 2 points. 29-10. 29-10 tayo mga idol. Teteng, tumira ng 3. Ayun na. Nasip na. Sino ba lamang? 29-13. Natuto. Hindi, naka-limang sunod ka agad Ayaw sila nga eh. pala, sila pala yung nag-trend. Sila yung ng limang sunod agad eh. Samson na naman tumira. Andres, Pinawi. Ano yan? Den, takbong. Martisi. Takbong Bartis eh. Takbong kupal. Takbong Martisi. Takbong kupal. Nakatira ng Takbong tres. Martisi. Takbong na patalikod. 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 Robin. Tutoto. Foul. Foul. Warning for penalty. Warning for penalty mga idol. Teteng tumira ng 3. Ayan na, wala pa din. Nakuha ni Aldwin. Aldwin, Tuwing, tumira. Wala, nakuha ni Tutok. Samson. Sila ba? 2 points. 34-13. 21 ang ating Alamangan. Teteng, tumira ulit. Ayan na, nasut na. Oras, 1 minute, 40 seconds. Kaya pa yan, kalati lang. Buhawi. Buhawi ito sa Samson. Try mo buhawi daw. 40, wala. Nakuha ni Rawin. Rawin, nakuha ni Samson. Shot! Samson, tunalo sa rin. Kung ngayon, ganda ng perfect. Sabay, step back. Boy, nakahawak din ng bola. Wala ka rin. Tuto. John Lloyd. John Lloyd, tumira. Bang! Samson na din. Wala pa din. Ang alat niya, mga Peppa Pig. 2 points. Last 1 minute. Last 50 seconds. 45 seconds. 40 seconds. Airborne. 35 seconds. 30 seconds. Nawala.
Tuloy-tuloy na yan, ha? Tuloy-tuloy na yan. 25 seconds. Landang. 20 seconds. Top board by Alvin, wala pa rin. 15 seconds. Lalo na, maalam niya. Wala pa rin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Uy, yung party si, paano nyo? 3, 2, Huwag na kayo talikod. Grabe, no?